प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। प्रभु आज आमानକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ରବିବାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାକୁ ଆମେ ଯିବା। आसु आमे सर्वप्रथमे प्रार्थनार सहित आमे प्रभुंकर सेवा एवं तांकर आराधना करिबा। आसु प्रार्थना करिबा। पवित्र आमानकर जीवित प्रभु जीशु आमे तुम नामर धन्यवाद दउछु पिता। तुम अनुग्रह कल प्रभु आमानक जीवन रे गत दिन मानकर तुम आमानक सहाय्य कल समस्त प्रकार अमंगल रक्षा कल शारीरिक सुस्थता स्वास्थ्य दे आज आमानक आउथरे प्रभु मंडली सहित एकाठी तुम आराधना करबा निमंते आमानक नै आसीथिबारो प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद दउछु। प्रभु एतबेले प्रार्थना करूछु आज सेवा को आमे तुम हाथ रे दउछु। सेवार आरंभ ରୁ शेष पर्यंत हे पवित्र आत्मार भी परमेश्वर आमानक मध्य प्रभु तुमर से संपूर्ण चालना प्रेरणा प्रभु तुम्हें प्रदान करी आज उपासना प्रभु तुम विशेष भाव में प्रभु तुमर नियंत्रण दे प्रार्थना करूछु। समस्त विषय को प्रभु तुम बाद करे समर्पण करे ए प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आसु माने तबे मु अनुरोध करूछि आमानकर प्रयास को अनुरोध करूछि आउ सेमाने एतबे आमानको गीतर आगे नेबे आमे सेमान सहित मिसी प्रभुଙ୍କର आराधना ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आसु तामाने से राजामान को राजा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର धन्यवाद प्रशंसा ଏବଂ गौरव କରିବା। সেই সময়ে আমানে से गीतটি গাইবা। देखो देखो आसु अछंती। देखो देखो आसु अछंती गौरा यीशु राजा अखिरा परा के उठिबे जेते ताको साधु राजा हे मोर शरीर हे बरुपांतर हे मोर शरीर हे बरुपांतर अक्षय अमर होइता देखो देखो आसु अछंती गौरा यीशु राजा Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। प्रभु आज आमको এই সুন্দর সুযোগ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଏବେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ତିଫାନ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଆଜିର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଭେନ ଘଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଆଉ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଂଶ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଗୌରବ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର এই ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମାନଙ୍କର ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଜନମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭିତର ଦେଇ 2020କୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି 21ରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଏ 20 କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। କେତେ ଆମର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ହରେଇଛୁ, କେତେ ଆମର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଇ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏ ପ୍ରଥମ ମାସର ଆଜି 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବୋହି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ବି ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିନଥିଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଆଇ ଫିନିଶ୍, ବୋଧେ ହେଇଯିବ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପୋଜିସନକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଦେହ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୁରା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ବାଥରୁମକୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋତେ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଲେ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ତାହା ଆଉ ନିୟତ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ମୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା, ଡକ୍ଟର କତିକି ନେଇଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋତେ କେଉଁଠିକି ନିଅନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କରୋନା ଆମକୁ ବହୁତ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଦିନ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିୟ ହେଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାହା ଭାବିବାନି। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା ସକାଶେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ ପଣ ସହିତ, ଏଇ ଇଏର ସହିତ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ 2021 ମସିହା ଆସିଲା, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏ 2021 ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଭଲ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କୋଉଠି କିଛି ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କୋଉଠି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ହେଇପାରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଏଗା, ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଏଗା, नो प्रॉब्लम। କିନ୍ତୁ ବାଇबଲ ଅନୁସାରେ କିଛି ଆଚ୍ଛା दिन नहीं आएगा। जितने बुरा दिन आए थे उससे और अधिक बुरा दिन आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଫେସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଢିଲା କରିବୁ, ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ରଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରତି ନିମିଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ମାସ ଆଜି ସରିଗଲା, ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାସ ଗଡ଼ିଯିବ, ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ, ହପ୍ତା ଗଡ଼ିଯିବ, ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ଗଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ବର୍ଷର ଏଇ ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆଉ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୃତ କରନ୍ତି। 2020ରେ ମୁଁ କେତେ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ମେ ଜୁନ ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରା ବୁକ୍ ଥିଲା, ସେଠି ମିଟିଂ ପାଇଁକା ପୁରା ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲୁ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ। କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ କରିଲୁ, ଏଇଆ କରିବୁ, ସେୟା କରିବୁ, ସେୟା କରିବୁ, ଏଇଠିକି ଯିବୁ, ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମ ଯୋଜନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେତେ ଜଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆହୁରି କେତେ ଶୁଭ କାମ ପାଇଁ, ବିଲ୍ଡିଂ, ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଏ ଭାବିଥିଲେ? କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଳ୍ପନା, ଆମ ଯୋଜନା, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶତା ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଛ ତାକୁ ଧରି ରଖ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀକୃତ ହୁଅ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ, ଖର୍ଚ୍ଚ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମିରାକଲ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
से प्रभु को धन्यवाद दूची आज गोटे विशेष विषय रे आपन सहित कथा कहबा चाहे पारे आपन को किछटा नुआ लागि पारे किमा आपन बुझिबा टिके कष्टकर हेई पारे तथापि मु आपन मान चेष्टा करिवि बुझेइबा पाए आसतु ईश्वर वाक्य मध्य को जीवा जो वाक्य माने आज ध्यान करिबा ता आपन माने पाइबे परम गीत एक पर्व परम गीत एक पर्व चारिपद परम गीत एक पर्व तार चारिपद गोटी पढुची दयाकरी आपण माने ध्यान दियंतु मते आकर्षण कर आम्भे माने तुम पछे पछे थाइबा राजा अपना अंतपुर को मते आनी अछंती प्रेज द लॉर्ड छोट प्रार्थना करी मंगलमय प्रभु तुम नाम धन्यवाद दूची इस समय ये वाक्य को तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें वाक्स्वरूप ईश्वर तुम कथा सुनिबा पे आमे आसीछु को मनुष्यर कथा आमे भी सुनिबा नै तुम्हें कथा को आम आत्मिक जीवन को उद्दीपना दियो बलवान करो तुम स्वर आम को सुनाओ तुम वाक्य को परिवेशन करुवा दिन राष्ट्र को तुम पुरुष छाया तुम्हें लुचाओ तार दुख को तुम पवित्र आत्मा को अग्नि रे प्रभु तुम्हें स्पर्श कर तांग मुख दे तुम्हें कथा को मु एवं आम समस्ते जेपरि तुम स्वर शुणु एतिक दया कर यीशु नाम रे ए छोट प्रार्थना करी आमेन जेते जन जूम रे मध्य मोर वाक्य शुणुछन्ते सेमान को मध्य मोर प्रेम नमस्कार आपण माने मध्य निश्चित भाव रे ए वाक्य को शुणंतु एवं आशीर्वाद पान आसंतु प्रभुर वाक्य मध्य को आमाने जीवा परम गीत गोटे प्रकार पुस्तक आम समस्त जानिछु सर्वसाधारण ने ये पुस्तक को अनेक प्रमुख दास माने टिके नाकू ओवरटेक करके चली जाती कारण अनेक ये पुस्तक को टिके लाइटली नियंती सांसारिक भाव में नियंती जागतिक भाव में नियंती किंतु ये पुस्तक अति पवित्र पुस्तक ये जो परम गीत को जेरूसालेम जिहुदी माने जेते बेले या को पाठ करंती से माने स्नान करी गाधेई नवा वस्त्र पिंधि ए परम गीत को से गीत गीत आकार से गान करती बहुत पवित्र भाव में से पाठ करती परम गीत रे गोटे विषय सोलोमन तांकर प्रेमिका अर्थात तांकर स्त्री भाव में सोलोमिति सहित से कथा होउछंती ताको आध्यात्मिक भाव में जदि आम चिंता करबा सोलोमन यीशुंकर निदर्शन सोलोमिति मंडली अर्थात आपण एवं आमे आमको सेटा सूचना दउछि आपण माने जेतबेले भी देखिबे प्रियतम बा जो जो जगह लिखा अछि ता आपण माने जानिबा पूरा स्पष्ट भाव में जानि नियंतु ता यीशु बोली आपण जानि नियंतु हमर प्रियतम यीशु को लक्ष्य करा जाउछि जो जो जगह रे सुंदरी आगो मोर कन्या आगो मोर कपति ए प्रकार भाव में अनेक प्रकार व्याख्या दिया जाइछि प्रियतमा ए सब जो जो जगह रे लिखा जाइछि परम गीत रे से जगह रे आपण माने मत पूरा कोन कहबे देखो पूरा आपण स्थिर होई जांदो ता आपण ही से जगह रे निजो प्रेजेंट करंतु मंडली से जगह प्रेजेंट करंतु आ निश्चित भाव में ईश्वरीय प्रेम को आपण अनुभव करि पारिबे प्रेज द लॉर्ड परम गीत रे दुईटी कन्या विषय लिखा अछि गोटे होची जेरूसालेम कन्या आ गोटे होची सियोनर कन्या किंतु आ गोटे जगह रे बाइबल आ गोटे कन्या लिखा हो जो जिर्मिया जी कदरे शायर लिखा अछि से होची बाबिलोन र कन्या तीनटा कन्या विषय लिखा होची आ बाबिलोन र कन्या होची से मान होची जागतिक सांसारिक भ्रष्ट नष्ट विश्वासी मानकु बा अन्य विजाति मानकु बा जो माने प्रभु को पाई मध्य नष्ट भ्रष्ट हो जाउछन्ती से मानकर सूचना बाबिलोन कन्या जेरूसालेम कन्या कहां से तो तुलना करा जाए ना से माने प्रभु को विश्वास करंदी ख्रिस्टियन भाबरे विश्वासी भाबरे प्रभु को संतान भाबरे से माने नामकरण करंदी किंतु से माने नामधारी अर्थात प्रभु को जानती कि ताको शक्ति को अनुभव करंती ना से माने नामधारी विश्वासी बा नामधारी ख्रिस्टियन बोली कहा जाए से माने को जेरूसालेम कन्या भाबरे आख्या करा जाए किंतु सियोनर कन्या होछंदी जो माने प्रकृत विश्वासी जो माने प्रभुंकर प्रेम को आस्वादन करंदी जो माने तांकर आगमन पाई अपेक्षा करिसंदी जो माने तांको पाई मनोनीत अछंदी सती कन्या सदृश सुबुद्धि कन्या सदृश से माने सियोनर कन्या बोली कहा जाय प्रेज द लॉर्ड
जदि कोई प्रभु को महानाम धन्यवाद होचे प्रिय बंधुगण आज गोटे कन्या से गोटे प्रेयर गोटे विषय मागुछंती कौन कहउछंती गोटे लाइन मु पढ़िबी मते आकर्षण कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समिति तांकर प्रियतम को कहउछंती कौन कहली ना मते आकर्षण कर तुमे मते आकर्षण कले मु तुम पछरे धोइबी धाइबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कि आकर्षण करिवो आपण माने एमती कोन कोरोना हे जे कथा भी कहिबे ना ना स्टीफान ही बसची माने कथा कहू स्टीफान भाई छिड़ाई छे माने कथा कहबो आउ के कथा कहला न कहला मु किछ कहबो मु छिड़ाई जे माने एटलीस्ट के ना पार्टी पाखो को कहो प्रेज प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कि जोरे कहना रे हालेलुया हां आ इते डर डर रे बसले किंतो छाड़ी छाड़ी तो बस एटी आउ गोटे जदि लाइन टा पकई दितिले भल हिता हैं एकदम तीनटा लाइन कर दो बिचारा बाहर केतरा बसछन ताको मुहटा म देखा जाय मु मानु छी चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट पूरा गवर्नमेंट नियम को पालन करूछी आमे सार करूनी पर्यंत सेवा करिवे आमर तो भाई सब अनपढ़ लोक जेते मना कले भी भूसबास ही बसि आमे करि परनु किंतु आपण माने करि परजंदी मु आगे आसी देखिली मु कहली इते सिस्टमैटिकल अछि से तो पूरा लगे देला कोन लगेला बढिया हमर बाप भाई जाओ सब को ऊपर मेंटेन करछन आमे करि परनु तथापि आमे आनंद करिबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बड़ी न हसेले त माने हसुनांती मते भल लागुनी ता मुह गडा एदा सीरियस रे कहिजन गड कोना 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 आउडे माडी आइला बडी तिबे टिके हसेगा पहिला ओके तुमे मते आकर्षण कर की आकर्षण करिवो प्रभु जी आकर्षण करिवे प्रेज द लॉर्ड सी आकर्षण करिले आमे आकर्षित हेइ पारि तांकर आकर्षण नथिले आमे आकर्षित हेइ पारि प्रेज द लॉर्ड बुझि पाइला ना अभी कोन सेटा जो लोहा टाणे कोन सेटा हां चुंबक से चुंबक को तमे जेतो उच्चारे रख ताकू आकर्षण करिवा जदि जिनिस तळे अछि माने ताकू जेता अटकेले भी से अटकी बनी से टाणी टाक्की लागियो हे एमे कोन टिके हालेलुया अब गोटे छोट से जो सेफ्टी पिन रखी दलो एडी गोटे से कोन सेटा से मैग्नेट टा रख छिडा एतो उच्च रे भी रख से निश्चित बार गुरु के उड़ी जाय लागिवो ना नै ता माने चुंबकर सहित एई जिनिस र किछिटा संपर्क अछि प्रेज द लॉर्ड जोर कहबा हालेलुया हालेलुया तेणु से संपर्क अच्छी बोली से जेते ऊपर ठाऊ से कोन करिवो ए गोड़ को ए लोहा गोड़ को से आ टाणीबो तेणु सब प्रकार बाधा दिले मध्य से लोहा कोन करिवो जाई चुंबक रे लागिवो ठीक सही प्रकार प्रियतम कहउचंती जे हे प्रियतम तुमे मते आकर्षण कर तइले मु तुम पछे धाइबी आमेन हालेलुया जदि प्रभु यीशु आकर्षण न करंती मु कहिबी आपण जणे भी प्रभु को पाख आसीबे हालेलुया हालेलुया देखो तो गोटे कथा लिखा होची जोहन बोधे जोहन 12 पर्व रे बोधे देखि तो नहीं 6 पर्व जोहन 6 पर्व 44 पदटी जण की पढी साहाय्य करिवे मोहर प्रेरण करता पिता जहाँ को आकर्षण करंती केवल से मो निकट को आसी पारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया की आकर्षण करिवो प्रभु जी प्रेरण करता सी आकर्षण न कले केही यीशु को निकट को आसीबे नाही हालेलुया आमे जेते प्रचार करू जेते वाक्य प्रचार करू जेते प्रार्थना करू जेते शिक्षा दो जेते प्रकार माने चेष्टा करू जदि तांकर आकर्षण नाही आमे तांको पाखो को आसी पारिबो नाही
ସେଥିପାଇଁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ ନ କରୁ, ଯଦି ବି ଜଗତ ଆକର୍ଷଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପଛରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର ଆକର୍ଷଣ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରେ ଟିକେ କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଗୌରବ ଦଉଥିବ, ମନ ଦେଇକିନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଦେଖା ହେଇଯିବେ ନା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜାର ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ ସବୁକୁ ଅନ୍ଧାରି ମାନେ ଦୂର କରି ତା ସବୁକୁ ଠେଲି ତାରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ନା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ, ଲୋକର ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେମ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିବେ। ଜିରମିୟ 31 ପର୍ବର 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିବେ, ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିବେନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିବେ। 31 ଜିରମିୟ 31 ତାର 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଅଛୁ, ଏହେତୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ କର ନା ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ତୁମେ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ନ କରିବେ ଆମେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥନେସ୍ ଆମର ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କର, ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଆକର୍ଷଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜଲ୍ଦି ହୋସେୟ 11 ପର୍ବ, ହୋସେୟ 11 ପର୍ବ 4 ପଦ। ହୋସେୟ 11 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ରୁଜୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ। ଆబ్బା କଣ ବଢିଆ ପଦ ଏଇଟା। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଲି ନା, ମୋର ହୃଦୟ ପୁରା ଏକଦମ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଫୁଟି ଉଠିଲା, एकदम एन्जॉय करिली, आत्मा पूरा एकदम उत्तप्त मत आसीगला। प्रभु कहते आमे सेमानंगो प्रेम रूप रज्जु, रज्जु माने कोन? दौड़ी रे। हालेलुया। अरे वाह, कोन आकर्षण देगा तामाने तांगर प्रेम रूप से जो दौड़ी रे जेतो बेले से हमको बांधी की ना टाणी आनी, दैट इज द रीजन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम गोटे ए प्रकार शक्तियुक्त पद, ए प्रकार शक्तियुक्त गोटे वर्ड पद, ता पाखरे सब हारी जीव। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कौन करिले, केमिति आकर्षण करंती? प्रेम रूप रज्जुले बांधी आकर्षण करंती। हालेलुया, ता माने होची सी जदि आकर्षण करिवे, सी जो प्रेम रे बांधिबे ना केई छडेई परिबे। हालेलुया। आमे प्रार्थना करिबा दरकार, प्रभु मते तुमे आकर्षण कर, किंतु कि प्रकार आकर्षण ना थरे डाकिले जेमिति मु तुम ठारो आ अलगा हेबी नाही, सेई प्रकार प्रेम रूप रज्जुरे बांधी कि ना मते तुमे आकर्षण। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आ गोटे पद बडे बढ़िया, जोहन 12 पद 32 पद बोले लिखा अछि। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ କହିଲେ ଏଇ କଥା? ଏଟା କିଏ କହିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଟା କିଏ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିତ ହେବି ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଟା ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। What a wonderful ଆମର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର, କେତେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? କଣ ଅଛି କହୁନ? ସୁନା ଅଛି, ରୂପା ଅଛି? ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାହିଁ ତ କହିପାରିବେନି ନା, ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ଦେଲା ଭଳିଆ ନା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই ସୁନା ଦେଲେ କଣ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୁନା ଭରି, 2 ଭରି, 3 ଭରି, 5 ଭରି, 10 ଭରି ଯାହା ବି ଥିବ, ସେ ସୁନା ଦେଇଦେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ? ଏ ସୁନା କି ରୂପା କି ଧନ କି ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ପାଖରେ ଏହା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଣ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ସେ କଣ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା କିଛି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବାବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଜାଣିଛ? ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଜାଣିଛ? ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସେ, ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମନରେ ଖୁସି ଆସିଲା, ଦାନ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଯଦି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଟା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲି, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ପିଇସି, ମୋ ପିଇସା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ଟୋକା ଗଲା 4-5 ଜଣ। ମତେ କେହି ସୁସମାଚାର ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି କେବେ ମତେ କହନ୍ତିନି, ଡରନ୍ତି ମତେ କହିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ମା ବି ଡରନ୍ତି ମତେ କହିବା। କେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଛିଡା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏହା ମୁଁ କେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପାର୍ଟିକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆକର୍ଷଣ କଲ? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଥାଇପାରେ। ଜୁମ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଅନୁଭବ ଥାଇପାରେ। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ। କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ରୂପ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ଆକର୍ଷଣରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଥରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି। କେତେଜଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ରହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯେ ଯାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଭାରତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ତାର। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଜୀବନ। ଆମ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ତାପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଗଲେ ଶ୍ମଶାଣୀକୁ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତାକୁ ପୋତି ଦେଲେ କି ପୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସରିଗଲା ପାଠ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯମଦାର
ସହାୟ ଜମ ଘରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ହେଇପାରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ଦୁଃଖ ଦବ ଅମୁକ ଜିନିଷ ସେ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇ ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମଙ୍କର ଓ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ନୁହଁ ଶ୍ମଶାଣୀ ନୁହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି Praise the Lord. ସେ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛୁ କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ସଲୋମନ କହିଲେ ହିତୋପଦେଶରେ କହିଲେ ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରୁ ଶିଖ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଶିଖ କଣ ଶିଖ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବିନି ସବୁ ଗୁଣ କଥା କହିବିନି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଠା ପଡିଛି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ମିଠା ପଡିଛି ତୁ ଆ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମିଠା ସାଙ୍ଗରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଏପରି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମିଠା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ନା ନାଇଁ କୋଉଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯୋଉଠି ଚିନି ଡବା ରଖନ୍ତୁ ସେ ଯିବ ସେଇଠି Praise the Lord. କି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ମିଠା ସାଙ୍ଗରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ନା ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ମିଠାକୁ ଧରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଧରିବନି ନା ତାଙ୍କର ପୁରା ଦଙ୍ଗଲ ଆସିଯିବେ ସେଠି ଯଦି ଧରିଛି ସେ ମିଠା ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଛାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଏଲ ଆକର୍ଷଣ Praise the Lord. तुम जीशुंकर सहित मोर जदि आकर्षण से प्रकार अच्छी जदि दुख आसिला समस्या आसिला रोग आसिला महामारी आसिला कोरोना आसिला जहाँ भी आसु मरीजी किंतु मो जीशु को से आकर्षण जदि आपण पाखे मो पाखे अच्छी 2021 आम जीवन में ईश्वर आशीर्वाद देखी हालेलुया तीन जनकर कथा कही मुझे शेष करी प्रथम विषय चलतु आदि पुस्तक 12 पर्वर 1 पद टी पढ़ सदाप्रभु अब्राहम को कहिले तुम्हे अपना देश ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्हे जो देश तुमको देखाइबा सेही देश को जाओ वैसे भी था प्रेज द ये 12 पर्वर तळକୁ पढी आसीबे से लिखा होची जे अब्राहम कोन करिले ना ता ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव सब तुम छाड़ी देई ना प्रभु जो जगह को जीवा पई कहिले से जगह को से बाहरी गेले लिखा होची ठीक अछि मन देखने सुनिबा मु गोटे प्रश्न पचार जे आपण मान मन देख सुनिबा किए कथा हले परमेश्वर हैं परमेश्वर अब्राहम कहले अब्राहम जो कथाटा सुनिला से लोक को देखिला हेलो देखिला खाली गोटे बाणी शुणिला मन दे शुणी बेटा बहुत इंपोर्टेंट विषय मैं कहूँ कौन से लोक को से देखी नहीं कौन से व्यक्ति को से देखी नहीं किंतु कौन देखिला कौन शुणिला गोटे स्वर शून्य रे गोटे स्वर सुबिला गोटे शून्य रे गोटे स्वर सुबिला आ से स्वर कौन कहूचे जे अब्राहम मु तते आशीर्वाद कर देबी मु तते या कर देबी मु तते शेयर कर देबी एमे किछि कहली प्रथम स्वर तळे से कथा कहउजनी से स्वर से कहउजनी अब्राहम तुमर ज्ञाति तुमर कुटुंब तुमर लोक मानकु तुम देश तुम गृह परित्याग कर मु जोटी भी तुमको नेबा पई चाहूची तुमे चाली बाहरी आस यदि एई कथा आजि यदि पास्टर बाबू कहिबे तमे कौन कर हेलो यदि यही कथा आज पास्टर बाबू चर्च छिड़ाई कहे आसंता रविवार तुम घर भितर जेते सुना रूपा जहाँ अच्छी मंडली बाक्सरे पड़ब कौन कर आसंता रविवार कई चर्च आस Praise the Lord. जरे कोन हालेलुया हालेलुया अर्थात आमे जदि से जगह थांदु केते प्रश्न आमे पचारिता किंतु अब्राहम को
को जो स्वर शुणागला से स्वर एपरी भाव अब्राहम को आकर्षण कला। अब्राहम सबु विषय को भूली गले से स्वर रे आकर्षित होई तांकर बंधु तांकर बांधव तांकर घर तांकर द्वार तांकर धन तांकर संपत्ति सब को परित्याग करी शून्य सुबा जाउतबा कथा को सुनी कि ना विश्वास करी चलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात ये जो आकर्षण की आकर्षण बोली मु कहबी ना एरा होची विश्वास आकर्षण। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास रे से कथा को से मानिले विश्वास कले कहले किए गोटे मो संगे कथा हेले ताको कथा रे एपरी आकर्षण अछि निश्चित मु ताको कथा सुनी सबु को छाड़ी देले आ प्रभुकर पछे पछे चलिले। ए प्रकार आकर्षित हेले जे माने अब्राहम विश्वासीर आदि पिता हे गेले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरकर स्नेही हे गेले, बंधु हे गेले। प्रभु कहले मु अब्राहम को न कहि किना किछि करबी नै, भला मंद जहा करबी मु अब्राहम को कहबी। माने एते प्रकार फ्रेंड हे गेले। ए आकर्षण की आकर्षण ना विश्वासीर बंधुत्व आकर्षण प्रभु को सहित। हालेलुया। दुख आसिले हमें कौन करी प्रभु? हेलो, समस्या आसिले कौन करी हमें प्रभु? प्रभु एते धान देली, एते प्रार्थना कली, एते मुसब करली, लास्ट में मते दुख देला हमें कहि। किंतु अब्राहम को दुख आसिले, अब्राहम को दुख आसिले, अनेक समस्या आसी ताकू प्रेम करिथिबा तार पुत्रा को राजा माने बंदी करी नहीं गले। प्रभु कहले तोर पुओ को मते बलि दियो। सबुठु दुख विषय सेटा, सबुठु टेंशन विषय सेटा। किंतु केबे भी प्रभु को से प्रश्न करि नांदी, प्रभु को से केबे भी अविश्वास करि नांदी, तांकर से स्वर को से केबे भी अविश्वास करि नांदी, तांकर आह्वान को से केबे भी अनदेखा करि नांदी। से ता ऊपर विश्वास कले, से से कथा ऊपर से स्थिर रहिले। आ सेदिबाई प्रभु कहले अब्राहम मोची मोर बंधु, मोर फ्रेंड। हालेलुया। एक प्रकार आकर्षित हवा में प्रभु को पाए। प्रभु तुम मते एपरि आकर्षण करो जेपरि मु तुमर फ्रेंड हे जी, बंधु हे जी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द्वितीय विषय पढ़िया नूतन नियम बहुत अच्छी पुरातन नियम कि नूतन नियम पर गोटे शुणा। लूक 19 पर्व रे 7-8 आडू पढ़ियो देखिए। ताहा देखि समस्ते बचसा करी कहिबाकु लागिले। 8 पर 8 पढ़। किंतु जखिया ठिया होई प्रभु को कहिले, हे प्रभु देखंतु मोर संपत्तिर अर्धिक मु दरिद्र मानकु दान करूअछि। आउ जदि अन्याय रे काहारी ठारो किछि नै थाए तेबे 4 गुण रे ताहा फिराई देउअछि। सेथिरे यीशु तांका विषय कहिले, आजी एही गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि। जेणु ए मध्य अब्राहमकर जणे संतान। प्रेज द लॉर्ड। जोरे कहबा हालेलुया। से पर्यंत जखय अब्राहमकर संतान नथिला, से पर्यंत जखय परिवार रे जखय जीवन रे परित्राण नथिला। किंतु यीशु किए बोली देखिबा को जाय बुझिबा समय रे प्रभु जखय को आकर्षण कले। प्रेज द लॉर्ड। जखय को प्रभु कोन कले? आकर्षण कले। प्रभु जखय को आकर्षण करिबारु जखय कोन करिले? लेखा होजी गछरु से तळु हुलेइले, यीशु को नै कि घर को गले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जखय भितरे गोटे आशा अछि। कौन से आशा ना मुटिके यीशु को देखिबी। से देखिबी बोली कहला बेलकू यीशु कोन करिले? ताको एमिति आकर्षण कले को देखिबू नै रे, मु तो संगे रे रहिबी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से मानकु से आकर्षण करंदी जो मानक पाखरे प्रभुଙ୍କ प्रति आकर्षित हेबार मन अछि।
चुंबक जेपरि लुहा चुंबक जेपरि लुहा को आकर्षण करे यीशु प्रति जदि आमनकर से प्रकार मन थिबो जखय भली मन थिबो से हमको आकर्षित करिवे। जखय कहले तू मु आज तो घरे रहबी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोरडी गोरा हालेलुया, हालेलुया। ने मु तुम घरे रहबी। जखय घर को जतले प्रभु यीशु चली गले जख एमिति आकर्षित हो गले प्रभु मन देखिना शुणा निजर पाप सब से स्वीकार कर। हालेलुया। जदि प्रभु मते आकर्षण करिसंती बोली आपण जदि विश्वास करूछंती प्रभु को पाखरे आपण निजर दुर्बलता पाप अयोग्यता जदि स्वीकार न करंती ताले से आकर्षण नुह। हैसलो मु जतबले ए जगह प्रभु को पाई प्रभु केमिति मत आकर्षण करके जगह नहीं आइले। ए जगह पाखापाखि 25 जन भौणी मैंने बसी प्रार्थना कर मोर भौणी दीटा थे मुझे आसिक बसिली अवश्य मोर भय था कारण प्रभु गोटे स्वर शुणेले मत आज तो शेष दिन से स्वर को शुणिकिना मुझे भय तेणु मुझे कौन जी आज प्रार्थना को जी कि से प्रार्थना को जीवी बोली कहवा मुझे भावी आज मुझे जापर प्रभु मत आकर्षण प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब मु आसिक ये बसिली शुभांगिनी सिस्टर जो मो मुंड ऊपर हाथ रखी कहले भैया आज प्रभु तेरे जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद कीजिए। जो से हाथ थोड़े मोर गोटे करेन्ट पास पड़ा लगिला तापर मु चुपचाप किसी समय रहीगली धन्यवाद 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 ये 3-4-5 थर धन्यवाद धन्यवाद देला बेलू हठात मो मन भीतर कुह आरंभ है कांदा आरंभ है मोर पाप सब मन पड़ा आ मत से स्क्रीन रे देखा जाता है गोटे गोटे स्क्रीन रे देखा जाता है पाप मो अनुताप करूँ मु कांदू थाए आ गोटे गोटे जो स्वीकार करूँ से पाप पोछी हाथ आस पोछी देला बेले पोछी दौरान एक प्रकार मो 20 ରୁ 25 मिनिट पर्यंत कांदी कांदी मु जगह अनुताप करी जो मो पाप सब स्वीकार करली से दिन प्रभु मते तांकर आत्मार अभिषेक कले। हालेलुया, हालेलुया। आ से एमिति मते आकर्षण करिले आज पर्यंत मु प्रभु को छाड़ी करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केते दुख आसी केते समस्या आसी केते अभाव आसी केते केते विषय सब घटे मो जीवन रे किंतु मु प्रभु को छाड़ी पारिनी प्रभु मते छाड़ी ना। हालेलुया, हालेलुया। से दिन जखय प्रभु आकर्षित हेले घर को गले प्रभु यीशु को नेले आगे पाप सब स्वीकार करने हेतु प्रभु कहले आज राइट नाउ ए गृह कौन है परित्राण आसला। हालेलुया, हालेलुया। ए मध्य ओ वंडरफुल। हालेलुया, हालेलुया। आज आपण माने मध्य अब्राहमकर संतान ही यीशुकर पुत्र भाव आज आम नाम पाइछु का तांकर आकर्षण। आमेन, हालेलुया। से आकर्षण करिले आमे तांकर बंधु हेइबा से आकर्षण करिले आमे मध्य तांकर संतान हेइबा। आमेन। तृतीय विषय कहि दे सत्सस करिबा मोर भी काम अछि आपण माने जल्दी जल्दी छिबे जोहन चारि पर्व 25-26 स्त्री लोकटी ताहाको कहिला मसीह जाहाको ख्रीष्ट कहंती से आसु अछंती बोली मु जाने जेतेबेले से आसीबे से आम्भमानकु समस्त विषय जणाइबे। यीशु ताहाको कहिले तुम सहित कथा कहूछि जे मु सेही अटे। एहिपरि समये ताहाकर शिष्य माने आसी ताहाको जणे स्त्री लोक सहित कथाबार्ता करुଥିବା देखि चमत्कृत हेले। तथापि आपण कोन चाहंती किबा काहे कि ता संगे कथा कहउछंती एहाते पचारि पारिले नाही। सेथिरे से स्त्री आपण जलपात्र थोइ देई नगर को जाई लोकमानकु कहले बस सेठी दाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए स्टोरी हम समस्त जानि समरणी स्टोरी विषय हम समस्त जानि गोटे दिन से चुकुआ पाखे अच्छी आम जाइछु यीशु गले कहले माटी पानी देलु से समरण स्त्री कहला तुम तो जीवदी मु तो समरणीय आम भीतर जाति भेद अच्छी उच्च नीच अच्छी तेणु तुम कौन आमको पानी मागुच से यीशु कहले जदि मु जो पानी देवी ना से पानी पीले आ कहीं शोष हेनी तृषा हेनी से सागे सागे कहला मत से पानी दे मुझे आसबिनी भोग। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहले ठीक अच्छे मुझे पानी देवी तो स्वामी को डाकिया
ସେଠୁ ସେ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ତାର ପୋଥି ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିଲେ ତୋର 5ଟା ଥିଲା, ଅବିଜି ଅଛି, ସିଏ ବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ମୋତେ ଭାବବାଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭାବବାଦୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆରାଧନା ହବ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ଆରାଧନା ହବ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆରାଧନା ହବ? ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ନାହିଁ କି ପର୍ବତରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ଆରାଧନା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହସ୍ୟ କଥା କାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପରେ କହିବି ମନରେ ଶୁଣ। ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଆସିବ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାମାନେ ଇଏ ବି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ କଣ, ତା ଜୀବନ କଣ କହୁନ? ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲାଇଫ ଠିକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେନ୍। সেই ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ରଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ନା ସେଇ ହଉଛି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ହ୍ୱାଟ ଏ ଆକର୍ଷଣ। କଣ ପାଇଁ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ? ନା ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ। ଯକ୍ଷକୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣ କଲେ? ନା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ତୃଷା ଅଛି। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣ କଲେ? ନା ଅବ୍ରାହ୍ମ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାର ବାଧ୍ୟତାର ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ନହେଲେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ସେ ଆଣିଥିଲେ ତାର ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଯାଉନି, ଖାଲି ଲାଇଟଲି ମୁଁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିନା ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଦେଖ ମୋର ପାପ ଯିଏ ମତେ କହିଦେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସ ଦେଖିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଭଳି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆକର୍ଷଣ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ବର୍ଷ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ, ମୋତେ ସେଇଟା କରିଦିଅ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋର ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ, ମୋର ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉ। ଭଲ ବିଷୟ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ମୁଁ ତୁମ ଆକର୍ଷଣରେ ଯିବି, ଜଗତ ଆକର୍ଷଣ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମ ଆକର୍ଷଣରେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଧନର ଆକର୍ଷଣ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଆକର୍ଷଣ ହେଇ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି, ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଗୌରବ, ମୋର ଧନ, ମୋର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୁହଁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ରୂପ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧିକିନା ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରୁଛୁ ନା ଜଗତ ଆମକୁ ଟାଣୁଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ନ୍ୟୁଟନ ନା ନ୍ୟୁଟନ କ'ଣ ତା ନା ନ୍ୟୁଟନ କ'ଣ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ, ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ସେ ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ବାଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇଦେଲେ ସେଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯାଏନି, ସେଟା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।
दुईटा विषय सृष्टि हेछि गोटे होछि पृथ्वी रु माटी रे बा धूली रे सृष्टि हेछि ए धूली रे कोन अछि कौन रे कोन अछि आकर्षण शक्ति अछि को आकर्षण ना धूली आकर्षण सेठी भाई प्रथम करंती रे लिखा होछि 15 वर्ग रे धूली धूली रे मिसिबो माटी माटी रे मिसिबो तेणु एई शरीर धूली रु आत हला तेणु धूली पई ही आमे सब बेले आकर्षण किंतु मनुष्य भितर आउ गोटे विषय दिया है ता होची परमेश्वरंकर फुंक प्रेज द लॉर्ड सेटा ऊपर आइला शरीर तळु आइला तमे अभी कोउतिर आकर्षण होउछ तमे भी चिंता प्रेज द लॉर्ड आमे सेठी भाई पावल बडा କଥା कहले आमे निचस्थ विषय रे आसक्त न होई अभी विश्वासी को तमे कोडी आसक्त होछ कहिले न मुखस्त बोलत हालेलुया प्रार्थना करिबा पे आकर्षण होछ बाइबल पढ़िबा पे आकर्षण होछ अन्य जगह जाई शिक्षा देबा पे साक्ष्य देबा पे आकर्षण होछ आ कहना इसे कहिए मु एंटी भल बिला हालेलुया हालेलुया अभी आम भीतर दुईटा अछि आम भीतर दुईटा अछि गोटे हो जो ऊपर आसी दिबा फुंक जोटा कि हमर आत्मा आ गोटे होछि तळु आसी दिबा माटी जोटा हो जे हमर शरीर ए दुईटा रे हम अछु तेणु कुआडे आकर्षण हो जो तुमे निषेध करो सेति भाई परम गीतर से कहले तुमे मते आकर्षण कर आमे कहि परिबा कि प्रभु मोर ए माटीर शरीर दुर्बलतार शरीर माध्याकर्षण हेति अछि तेणु ए शरीर केवल ए माटी भाई हमें चिंता करूचे किंतु प्रभु तुम मते स्वर्गीय आकर्षण दियो जेपरि सब बेले मोहर मुख तुम आडे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सब बेले मु गोटे कथा कि आपण माने ताको जानिथिबे निश्चित भाबरे नोटिस करथिबे मु जते बेले भी प्रार्थना करिवा पई कुहे सब बेले कोई मुंड को ऊपर करी के हाथ उठे किना प्रार्थना करम कुहे काहे जानि छै कारण हमर दृष्टि शेयर करबा दरकार प्रेज द लॉर्ड अनेक जन आंठीबे मुंडटा तळे माटी सीटा भिन्न प्रार्थना सीटा भिन्न प्रार्थना तार प्रार्थना शैली सब अछि आ केबे प्रभु सुजोग देले मु कहि किंतु जेते बेले आमे आकर्षित हेचु हमर आत्मा सब बेले ऊर्ध्व को नेबो प्रेज द लॉर्ड कारण बाइबल लेखा होछि यीशु जेते बेले प्रार्थना करिसंती सब बेले ऊर्ध्व को दृष्टि करिसंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तेणु आमर आकर्षण सेठी आमे से जेते बेले पर्यंत सेपटे आकर्षण न हेचु प्रिय बंधुगण आमर विश्वास र यात्रा सब वृथा तेणु ये वर्ष आसु आमे प्रार्थना करिबा हे प्रभु हे मोर प्रियतम हे मोर स्वामी हे मोर नाथ तुमे मते आकर्षण कर जेपरि जगतर सब बंधन को छिंडाई मु तुम पछरे दौड़ी हालेलुया 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 प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रभु को चरण तळ बुझिबा प्रार्थना करिबा समस्त जोगी जे छिड़ाई छंदी छिड़ा होतु आ आखि बंद करिबा प्रार्थना करिबा समस्त को मन करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समस्त को मन करिबा जे जोगी छिड़ाई छन आखि बंद करिबा प्रभु को आड़ी दृष्टि करिबा हाथ उठाइबा प्रभु को निकट रे एति प्रार्थना करिबा हे प्रभु मते तुमे आकर्षण करा प्रभु तुमर आकर्षण से गुण गुड़ी मते दियो अब्राहम बड़ी भो प्रभु बाध्यतार गुण मते दियो ओ प्रभु आओ प्रभु से जखया बड़ी प्रभु पाप स्वीकार करिबार मन तुमे दियो ओ से समरणीय स्त्री होई ओ प्रभु तुम ठारे समूर्त भावरे प्रभु समर्पित हेबार जीवन मते दियो साक्ष्य दान करिबार मन मते दियो प्रभु से प्रकार मन थिले मु तुम पय आकर्षित हेई पारिबी प्रभु प्रभु तुम मते आकर्षण कर प्रभु करी गडरे मुख खोली प्रार्थना करंतु हालेलुया प्रभु करी गडरे प्रार्थना करंतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तुम नामर धन्यवाद तुम नामर धन्यवाद तुम नामर धन्यवाद ओ मुख खोली प्रभु को धन्यवाद दियंतु मुख खोली प्रभु को धन्यवाद दियंतु हालेलुया 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 Oh, praise the Lord, 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 hallelujah. प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुछु बापा तुम नामर प्रशंसा करुछु बापा तुम्हें अनुग्रह कल
आज प्रभु तुमर वाक्य दे तुम आम संगे कथा कहिछ प्रभु एदबेले प्रार्थना करूछ प्रभु तुम निकट निवेदन करूछ बापा गो प्रभु तुम मते दया कर मते प्रभु तुमर से आकर्षण रे प्रभु तुम आकर्षण कर प्रभु एई जगतर विभिन्न प्रकार आकर्षित विषय गुड़िक आज आमान को आकर्षित करी आमानकर पथ भ्रष्ट करूछि किंतु आमे प्रार्थना करूछ प्रभु तुमर से आकर्षण रे आज तुम मते आकर्षण कर जेपरि कौनसी प्रकार शक्ति आ मते तुम प्रेम विच्युत न करे प्रभु से अनुग्रह तुम कर मते दया कर मोर प्रिय मान को मत दया कर हां प्रभु एतबेले प्रार्थना करूछ आउ करे प्रभु आमाने निज निज तुम हाथ में समर्पण करूछ आज वाक्य तुम दे आमान कथा कही तुम नाम धन्यवाद करूछ पिता प्रभु एतबेले प्रार्थना करूछ सहित रही मते एवं मोर प्रिय मान को पुणी तुम दास को प्रभु तुम आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे यीशु के नाम रे मांगुछ आमेन एतबेले ईश्वर प्रभु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा शांति शक्ति चेतना एवं चाहना एतबेले पुणी जीवन शेष पर्यंत आम प्रत्येक सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमीन प्रेज द लॉर्ड